हेलो गाइस, मेरे चैनल पे फिर से नए फिशिंग वीडियो लेके आ गए। आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। 4-5 दुश्मन फ्रॉक से कास्ट करने के बाद देखा फिश आ रहा था लेकिन पकड़ नहीं रहा था। उसके बाद दुश्मन फ्रॉक को चेंज करके मुल्लर फ्रॉक लगाया, ब्लैक एंड येलो कलर्स का। उसके बाद रिजल्ट देखिए आप लोग, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट। पहले कास्ट में ही देखिए रिजल्ट देखिए दोस्तों, पहले कास्ट में ही अटैक हो गया, जबरदस्त अटैक स्नेक हेड का। देखिए दोस्तों हुक अप हो गया लेकिन स्नेक हेड झाड़ी के अंदर चला गया, बहुत के अंदर चला गया, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पानी के अंदर झाड़ी में जाके स्नेक हेड को लाना पड़ेगा, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो नहीं आएगा स्नेक हेड, पूरा फंस गया अंदर। दोस्तों हुक अप होने के बाद स्नेक हेड पूरा झाड़ी के अंदर घुस गया, बांस डाल के उसको लेना पड़ेगा। स्नेक हेड का साइज देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा स्नेक हेड। बेसी हो 5 किलो हो जाए। शिकार পুরো উঠছে তো মুখটা, মাছের মুখটা উঠছে। খুলবুড়ি প্লাসটা ব্যাগে প্লাসটা পড়ে আছে, খোলা যাবে না হলে, প্লাসটা না হলে। মুখটা তো দেখা এখানটা ভালো করে দেখেছিস। अंदर की शैतान ব্যাং বেরোবে এবার, আর্টিফিশিয়াল ব্যাং খেয়ে নিয়েছে মনে হচ্ছে। ভালো শিকার পেয়েছি অনেকদিন পর, এত বড় ব্যাং খাপ করে গিলে নি। হচ্ছে না we can hear the sound. দেখি আমার ছোট হাত আছে, টেকনিক বুঝতে পারবে না, খুলতে হবে।
ব্যাসটা হলে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেত। কোথায় আছে ব্যাসটা? ঘরে? ব্যাগই আছে আমার। ব্যাগটা কোথায়? ওই তো ওই তো ওখানে আছে, পরে গেছে। নিয়ে আসো না। জানে নিয়ে চলে আয় না, আমি এটাই তোকে বলবো ভাবছিলাম। দেখছি তাহলে এখন অফ থাক। খুলে গেছে খুলে গেছে খুলে গেছে। খুলে গেছে, তাই দাঁড়া। ক্লাসের নাম করতে খুলে গেল। ব্যাংক তোল, ভালো করে তোল। হ্যাঁ, ব্যাংকটা থাক, এটা পরের মাসে শিকার হবে। ব্যাঙের রাজ। এটা হচ্ছে মাছকে বোকা বানানোর ব্যাংক। মুখ তুলবি না, মাটা খালি মাছটা তোল। বুঝিস? ডন। এই তলা দেখে তোল। ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি, আমি করে দিচ্ছি। তারপরে পুরোটা মুখ তুলছে না, খালি মুখও তুলে দিচ্ছে। পরে কি হয়, তোকে ছাড়বো না এখন, তোরটা ছাড়বো না। সাইজ কোমর পর্যন্ত না। তোর ফোনটা আবার দে, কোমরের কাছে নিয়ে আয়। এটা ধর, মাছ ধরা যাবে না জিয়া। আরেকবার ধরে কেন এটাকে, এইরকম এইরকম এইরকম। এটা সিটে টেনে থাক, ভালো করে থাক। হ্যাঁ, ঘুরিয়ে এখন যদি চিকেন বা মটন চলে আসলাম। মাছ ভক্ত অত নয় বলে তাই মাছ অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাও তো, ওই জন্য। ভালো সাইজ আছে না, মরে গেল মানটা। দাম পাওয়া যাবে। ওই মাছ কত করে কিলো বিক্রি হয়? 300 টাকা। শাল মাছ 300। গেঞ্জিটা কত গেল আমার? গেঞ্জি আমরা